प्रेज लॉर्ड प्रभु को मान धन्यवाद हो प्रभु के अनुग्रह कले आज आपण मुखरे पुनराय गोटे भिडियो नहीं आसवाई सुजोग देते से परस्पर धन्यवाद देवा सहित मु समस्त मोर प्रेज लॉर्ड जड़े प्रेज लॉर्ड आज आम देखा जे साथी भाई माने को हैरान करेंगे ना तो जोटा कि गत काली आम जो भिडियोटी देखुलु से आउ जड़े भौणी एवं जड़े भाई मत आडभाइस देती आउ जड़े भाईंकर मतामत जे आपण बहुत थर साथी भाई मानकर नाम नेउछंती आपण पाई फास स्वरूप हेब ना तो तांकर लेखाटी आम पढ़ीदेवा जे से भाईंकर आम माने मो प्रति तांकर दया बा से मत लिखिं जहाँ कि आम पढ़ीदेवा भाई साथी भाई मानक विषय कहीं अधिक विस्तृत भाव में कहते यह तुम पाई फास स्वरूप हेब ना तो यहीपरी वीडियो कर जहाँ द्वारा आपण विपद को टाणी हेबे नहीं। आठी भाई को मु बहुत धन्यवाद दिए जे से देखुंट मोर कहवा जूसटा किंतु आउ जड़े भौणी देखिले कौन टॉपिक अलग है कहीं केमती टॉपिक अलग है जे मु ट्रैक माने अन्य आड़ को चलीगला मु जाने कहू जगार सेटा चलीगला किंतु मोर मूल लक्ष्य सेठी नथिला मोर लक्ष्यटे थिला जे उद्देश्य थिला जे फोकस प्लस रो भाई जे कि सुधांशु @8 से ताहाको ऊपर मोर दृष्टिटा बा प्रसंगटा थिला किंतु प्रसंगटा बाहर गला कहीं आमे जानिचु जे दर्शक मान ही निर्णय करथांती कोटा कुआड़े जाउची बोलिके किंतु जो माने अभिनय करिथांती से माने जानती ना आउ ये भाई जो एडवाइस रो जोटा सजेसन जोटा देइछंती बहुत धन्यवाद कहीं मु एठी गुटे साथी भाई मानक विषय कहीं अधिक विस्तृत भाव में कहते साथी भाई माने साथी अर्थ किए साथी अर्थ किए संगात आउ गोटे जिन आपण मान कहे जे साथी भाई माने जो माने कि गुमुसर दायित्व अच्छा से माने जानी से माने सुशांत किए मो ना जिते बड़े सलमान बड़माझी बारंबार जाई जिते कहले सेते को जे गुमुसर दायित्व थिले से कहले जे जिते बड़े सलमान कहले साथी भाई आमे जिते बड़े गाँ गाँव रे जाई मीटिंग करूँ सेते सुशांत गाँ गाँ को जाकि मना करुँच जे तुम्हें मीटिंग को जाओ ना से सहयोग कर ना कौन करना किंतु से कर्म मु करी ना कि मु जानी ना आउ साथी भाई माने कोटी कौन करती कौन ना मुझे तथ्य कौन प्रकार रखे ना कहीं से मानक तांकर विजन अनुसार काम करुँच मु मो विजन अनुसार मु काम करुँच किंतु एतिकी जाने जे सत्य कथा कहवा को ही साथी भाई माने भल पाते सत्य कथा कहवा लोक को ही साथी भाई माने भल पाते जिते गुमुसर दायित्व जो भाई जिते 2010 थिले से सीधा कहले जदि सुशांत पाटमाझी को से ताहांको सेते पसंद करुछंती ताहांको कथा को मानुछंती ताहाले आपण ताहांको आपण प्रेसिडेंट बा सभापति करंतु सभापति ताहांको करंतु जेहेतु लोक ताहांको पसंद करुछंती एई कथा जेतेबेले सलमान बड़माझी को से माने कहिले तापरे सलमान बड़माझी सेठू ओहरी गले तापर स्मित पात्र भुवनेश्वर रुहंती ना कटक रुहंती मु जाने ना कि ताहांकर सहित मोर सस्मित पात्र सहित मोर कौन जोगाजोग भी लिंक ना किंतु सुधांशु .8 से सबुबले तांको विषय कहती जे स्वामीजी को हत्याकारी हेले ए 16 वर्ष माने पार्थक्य 16 वर्ष पार्थक्य बा 16 वर्ष साइलेंस मध्य
आउ जदि सेटा सत्य कथा होइथांता ताहले सरकार सेटा ताहाकु दोष देई थांता एवं सस्मित पात्रर बापा एवं सस्मित पात्र ए मानकर कौन आवश्यक अच्छे आमे बेले बेले आम चिंता करूँ जे ए मानकर कौन आवश्यक अच्छी जे स्वामी जी रहिले केते ए पृथ्वी त्याग करके गले केते तांकर कौन आसे से मान तो प्रभु अनुग्रह भलरे अछंती किंतु जेते बेले ख्रीस्टान लोक मान को ताड़ना कराला ख्रीस्टान लोक माने माने घर द्वार भांगी गले से को जेते बेले मर्दक्य जाकि एस्तर पाखरे पहुँचले एस्तर जाकि अकस्मात राजा को कहले ठीक से प्रकार से माने जेहेतु पाखरे थिले से माने कहले जे ख्रीस्टान लोक मान प्रति टिके दया करंतु जहारी फल रे तांको दयारे आमे आज अनेक लोक माने सुरक्षित अच्छु किंतु से सुरक्षित मध्य आज पर्यंत ताहाको जड़े टर्चर करुच्ची ताहाको आंगुठी देखौची आ ए लोकटा केवल स्वामीजी को माने हत्याकारी बोली माने कहते से कौन से लोकंर माने स्वर उत्तोलन हेउना किंतु सत्य सत्य 10 फुट भितर पुतिक रखी मत आज ना काली बाहर मत जो दंगा समय 2008 मसीहा सेप्टेम्बर 5 तारिख दिन मोर मुंड को फाड़ कर मारिले मारिला आउ मु आईएससी को केस देली से ग्रहण कले ना किंतु जो माने पैसा देबे जो माने मिछ कथा कहिबे से माने 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 खाली रे भी केस करती वर्तमान आपण मान को कहूची वर्तमान जे सुवर्णगिरी पंचायत रे सरपंच अच्छी सोमनाथ प्रधान से मते 7टा सेक्शन लगे 7टा सेक्शन लगे केस करछंती जे मु आम गाँ पाए मो जानिबारे जो दिन ठारू मु कॉन्ट्रैक्ट काम बा ठिकादारी काम बा ए काम कली से दिन टू कौन सी लोक को मु अवहेलित तो करी ना कि ठीक समय पैसा दे जेबे बिल हेले मु दिए यही प्रकार भाव में थोड़े मोर बिल है नाई किंतु आम कटगड़ ब्लॉक रो जी धनी दशहरा समय से समस्त पैसार आवश्यक अच्छी से मोर बिल है नाई तापर मु जे कि कटगड़ धनी अच्छी ताहाको मु कहली मत 50,000 टंका दिंतु मु लेबर पेमेंट करी आउ ताहाकटू पैसा नहीं कि मु कुली मान पेमेंट करदेली जिते मोर बिल है पर ताक मु पेमेंट देली यही प्रकार भाव में मु करिक आसिला पर मध्य आउ लोक माने मो नारे जाइक जेते कहले जेते मते लोक अदालत कराला से मु कहली सत्य कथा आमर जन बड़ भाई कहती 10 फुट भितर पुतिकी रखी आज न काली की बाहर आउ जो भौणीटे कहले आपणकर टॉपिक बाहर गला हाँ से टॉपिक बाहर गला कौन जे मोर टॉपिक थिला कौन जे सुधांशु डेट मान जोटा फोकस प्लस आई फोकस प्लस को सचेतन कर मोर लक्ष्यटा थिला किंतु मोर ट्रैक बाहर हो गला जिते बड़े मोर स्पीड जाए से मोर कौन हुए टॉपिक बाहर हो जाए जिते बड़े स्पीड जाए से मोर टॉपिक बाहर हो जाए किंतु आपण माने दुई जन जो सजेशन मत देले ताहा मु भावे जे दिने आमर गोटे गाँ साथी मानकर मीटिंग थिला मुंडीगढ़ रे सेते को जड़े आर्सेनाल पीडी आसी से आमको शिक्षा दौले जे प्रत्येक व्यक्ति ठारू आमर शिखिबार अच्छी जिते बड़े कोणार्क मंदिर तैयार करने शिवेई सामंत राय जिते 1200 बड़े को लेकिन कारीगर को लेकिन गले तापर से कौन कर समुद्र रे बड़ बड़ पत्थर नहीं फिंगुंट फिंगिला परे आउ से गोटे दिन छुट्टी करके माने बुलुंट से को गोटे विधवा माँ पाखे पहुँची गले विधवा माँ पाखे पहुँचला पर माँ को कहले माँ कि खाइबार अच्छी कि से माँ कहले नाई बाबू मांडिया पेज अच्छे आ मांडिया पेज ताकू जो खुरी रे देले
से खुरी रे ଦେଇଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଗରମ ମାଣ୍ଡିଆ ପେଜର ବାଷ୍ପ ବାହାରିବାଟା ଜଣାପଡ଼େ ନାହିଁ। ସେ ମଝିରେ ହାତ ଯେତେବେଳେ ମାରିଛନ୍ତି ଆଙ୍ଗୁଠି ଯେତେବେଳେ ପୁଡ଼ିଲା ଏମିତି ଛିଞ୍ଚାଡ଼ୁଛନ୍ତି। ଆଉ ସେ ମା ଯେଉଁ ବିଧବା ମା ବସିଛି ପାଖରେ, ତାପରେ ସେ କହିଲେ କ'ଣ ବାବୁ ତୁ ଶିବେଇ ସାମନ୍ତରାୟ ଭଳିଆ ହେଉଛୁ। ଆଉ ଯିଏ ଖାଇବାର ବସିଛି ସେ ହେଉଛି ଶିବେଇ ସାମନ୍ତରାୟ। ସେ ମା କହୁଛି ତୁମେ କେମିତି ଶିବେଇ ସାମନ୍ତରାୟ ଭଳିଆ ହେଉଛ। ତାପରେ ସେ ତାହାଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ ମା ଶିବେଇ ସାମନ୍ତରାୟ କ'ଣ। ତାପରେ ସେ ମା ଷ୍ଟୋରିଟା ଆରମ୍ଭ କଲେ ଯେ ଶିବେଇ ସାମନ୍ତରାୟ ଏଡ଼େ ବଡ଼ ସମୁଦ୍ରକୁ କେବେ ପୋତି ପାରିବ, କେବେ ସେ ମନ୍ଦିର ତିଆରି କରିବ, ଏ ମନ୍ଦିର ତିଆରି କରିବ। ସେଥିପାଇଁ ସାଇଡ଼୍ରେ ପଥର ଯାକ ରଚି ରଚି ଗଲେ ସିନା ତା ଉପରେ ମନ୍ଦିର ତିଆରି କରିବ। ଆଉ ନହେଲେ ଏଡ଼େ ବଡ଼ ସମୁଦ୍ରକୁ କେଉଁଠୁ ପଥର ଆଣିକି ବା କ'ଣ ଆଣିକି ସେ ପୋତିବ, ତାପରେ ସେ ମନ୍ଦିର ତିଆରି କରିବ। ତାପରେ ଶିବେଇ ସାମନ୍ତରାୟ ସେ ଅନୁସାରେ ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟଟା ଆରମ୍ଭ କଲେ। ଠିକ୍ ସେ ପ୍ରକାରେ ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଠାରୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକଙ୍କ ଠାରୁ ଶିଖିବାର ଅଛି। ଯେଉଁ ଭାଇ ଏବଂ ଯେଉଁ ଭଉଣୀ ମୋତେ ଆଡ଼ଭାଇସ୍ ଦେଇଛନ୍ତି ବା ସଚେତନ କରିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ। ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଦୋଷାରୋପ କରେ ନାହିଁ କିମ୍ବା ସେମାନଙ୍କୁ କିଛି ମୋର ତରଫରୁ କୃତଜ୍ଞ ଜଣାଏ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଜାଣିଛି ଯେ ସାଥୀ ଭାଇମାନେ ସତ୍ୟକୁ ସେମାନେ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି, ଆଉ ସତ୍ୟ କଥା କହିବା ଲୋକଙ୍କୁ ସେମାନେ ସମର୍ଥନ କରନ୍ତି। ଆଉ ଯିଏ ସତ୍ୟ କଥା କହିବା ଲୋକକୁ ଅନେକ ବିପଦ ଆସିଥାଏ, କିନ୍ତୁ ବିପଦରେ ରକ୍ଷା କରନ୍ତି କେବଳ ଉପରେ ଥିବା ପରମେଶ୍ୱର। ସେ ହିଁ ରକ୍ଷା କରିଥାନ୍ତି ଏବଂ ସେ ସତ୍ୟ ମାର୍ଗକୁ ନେଇ ଯାଆନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ଲେଖା ହେଇଛି ବା ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ ଭୟ ଦଣ୍ଡ ସହିତ ସଂଯୁକ୍ତ। ପ୍ରେମରେ ଭୟ ନଥାଏ, ଆଉ ଭୟ କ'ଣ ହେଉଛି ଦଣ୍ଡ ସହିତ ସଂଯୁକ୍ତ। ପ୍ରେମରେ ଭୟ ନଥାଏ। ଆପଣମାନେ ଭାବନ୍ତୁ ନାହିଁ ଯେ ସାଥୀ ଭାଇମାନେ ମୋର ଶତ୍ରୁ ନୁହନ୍ତି। ମୁଁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେବଳ ଯେତେବେଳେ ଲୋକ ଅଦାଲତ ହେଲା ସେତେବେଳେ କେବଳ ମୁଁ ଦେଖିଯିବେ ତାଙ୍କ ସହିତ ମୁଁ କଥୋପକଥନ କରିଛି, କିନ୍ତୁ ଆଉ କେବେ ମୁଁ ତାହାଙ୍କର ମାନେ ସେଇ ଅବତାରରେ ଯେଉଁଟାକି ଆମର ତାଙ୍କର ଯେଉଁଟା ଯେ ସାଜସଜାରେ ତାଙ୍କର ମାନେ ଯେଉଁ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ରରେ ଆଉ ମୁଁ କେବେ ଦେଖି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ ଯେ ଗୁମୁସରର ଦାୟିତ୍ୱ ଥିବା ସାଥୀ ଭାଇ ସେ ସିଧା କହିଲେ ପ୍ରତି ଯଦି ଲୋକଙ୍କର ସମର୍ଥନ ଅଛି ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ଯେଉଁଟା ଯେଉଁ ପାହାଡ଼ ସଂଗ୍ରାମ ମଞ୍ଚ ବୋଲିକି ଯେଉଁ ସଂଗଠନ କରିଛ ସେ ସଂଗଠନର ଆଉ ତାହାକୁ ସଭାପତି କର। କିନ୍ତୁ ଏଇ କଥା କହିଲା ପରେ ସେ ଯିଏ ମୋ ନାଁରେ ଅଭିଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲେ ସେ ମହାଶୟ ମାନେ ଆଉ କୌଣସି ଉତ୍ତର ଦେଇପାରିଲେ ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ଏଇ ଖବର ମୋ ପାଖକୁ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲା ମୁଁ ପରମେଶ୍ୱରକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଲି ଯେ ମୁଁ ସେଠି ଯାଇନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ପରମେଶ୍ୱର ତାଙ୍କ ଅନ୍ତର କଥା କହୁଛନ୍ତି ବା କହିଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ପରମେଶ୍ୱରକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ। ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ତାଙ୍କର ଶତ୍ରୁ ନୁହେଁ କିମ୍ବା ସେମାନେ ମୋର ଶତ୍ରୁ ନୁହନ୍ତି। ମୁଁ କାହିଁକି ସେମାନଙ୍କ ବିଷୟ କହୁଛି ଯେ ସେମାନେ ନ୍ୟାୟ ଲୋକ ଯଦି ଭଲରେ ଆଗରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ତାହାକୁ ସେମାନେ ସମର୍ଥନ ଦିଅନ୍ତି, ଆଉ ଅନ୍ୟ ଲୋକ ଯଦି ଯାଇକି ମୁଁ ନ୍ୟାୟବାଲା ବୋଲିକି ଯଦି ତାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଯେଉଁ ଅଭିନୟ କରେ ତାହାକୁ ବି ସମର୍ଥନ କରନ୍ତି। ସେମାନେ ଜାଣିପାରନ୍ତି ନାହିଁ ଇଏ ନ୍ୟାୟବାଲା କି ଅନ୍ୟାୟବାଲା ବୋଲି। କାହିଁକି ଆମ କୁଇ ଭାଷାରେ ଗୋଟେ ଅଛି ଶାସ୍ୟ ଏକା ବିଡ଼ା ଦୁଷ୍ଟ ଏକା ରିଡ଼ା, ମାନେ ଗଲେ ସମ୍ପର୍କ ବଢ଼ିବ, ଆଉ ଧାର ଦେଇଥିଲେ ବାରମ୍ବାର ମାଗିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଠିକ୍ ସେ ପ୍ରକାରେ ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ନିଜେ ଖରାପ ଲୋକମାନେ ସେମାନେ ଆଗରେ ଯାଇକି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଯାଇକି କାଳେ ଯଦି ଆମର ଖରାପ ଗୁଣକୁ ଯଦି ଜାଣିଦେଲେ ଆମ ଉପରେ ଆକ୍ସନ୍ ନେବେ ବୋଲିକି ସେମାନେ ଆଶ୍ରୟ ନେଉଛନ୍ତି ଫାଷ୍ଟ, ଯାହାରି ଫଳରେ ବେଳେବେଳେ ଭଲ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସେମାନେ ମାନେ ଖରାପ ଲୋକ ବୋଲିକି ସେମାନଙ୍କୁ ଆଉଟ୍ କରିଦେଉଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ତାଙ୍କର କର୍ମ ସବୁ ବା ତାଙ୍କର ଦର୍ଶନ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଭିଜନ ହେଉଛି ଠିକ୍, ସେମାନଙ୍କର ଭିଜନ ହେଉଛି ଠିକ୍। ଥରେ ମୁଁ ଦେଖୁଥିଲି ସେ ଜଣେ ବାବୁ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କ ନାଁରେ ଏତେ ସାହସୀ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି। ସେ ବାଲିଗୁଡ଼ା ଲଡ଼ଜର ରହିକି ସେପଟେ ଆମର କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ବୁଢ଼ାଗୁଡ଼ା ଲାଇନ୍ ଯାଇକି ସେ ମାନେ ପୁରା ପଇସା କଲେକ୍ସନ୍ କରୁଥିଲେ ତାଙ୍କ ନାଁରେ, ଏବଂ କଲେକ୍ସନ୍ କରିକି ପ୍ରାୟ ତାଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଧରିଲେ 90,000 ଟଙ୍କା ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଥିଲା, ଆଉ 90,000 ଟଙ୍କା ଥିଲା ତାକୁ ଧରିଲେ ଏବଂ ଏହି ପ୍ରକାର ଭାବରେ
ତାଙ୍କ ନାଁରେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଲୋକ ବ୍ୟବସାୟ କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏମାନେ ସତ୍ୟ କାମ କରିବା ଜାଗାରେ ଥାଇକି ଓ ମାନେ ମିଥ୍ୟା କର୍ମକୁ କେମିତି କରୁଛନ୍ତି ମୋତେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗୁଛି। ସେଥିପାଇଁ ଡିଜିଟାଲ ଇଣ୍ଡିଆରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋର ଅନୁରୋଧ ଯେ ଆପଣମାନେ ଯାହା ବି କରିବେ ଠିକ୍ ଜିନିଷ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଯେ କି ସୁଧାଂଶୁ.8କୁ ମୁଁ କହୁଛି ଯେ ଆପଣ ଏଇ ଦଙ୍ଗାରେ ସେଇ ଆମର ସସ୍ମିତ ପାତ୍ର ଏବଂ ତାଙ୍କର ବାପାକୁ ଯିଏକି ସ୍ୱର୍ଗତ ସ୍ୱରୂପାନନ୍ଦ ପାତ୍ର ସେମାନଙ୍କୁ ଏଠି ଜଡ଼ିତ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। କାହିଁକି ଯେହେତୁ ସେ ଆପଣ ଯେମିତି ବାହାରେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ବି ବାହାରେ ଅଛନ୍ତି, ଆମ କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲାର ନୁହନ୍ତି କି ଜିଲ୍ଲାରେ ନାହାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ଆପଣ ଟର୍ଚର କରିବା, ତାହାଙ୍କ କଥା କହିବା ଏବଂ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ହେଉ କିମ୍ବା ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ହେଉ ତାହାଙ୍କ ବିଷୟ ପକାଇବା ଦ୍ୱାରା ଅନେକ ଲୋକମାନେ ମଙ୍କର ହୃଦୟକୁ ଆଘାତ କରୁଛି। କିନ୍ତୁ କୌଣସି ଲୋକ କହିପାରୁନାହାନ୍ତି। କାହିଁକି ଯେହେତୁ ଆପଣ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର କହୁଛନ୍ତି ସିଂହ ଗର୍ଜନ ଭଳିଆ ଯେଉଁଟା ଆବାଜ କରୁଛନ୍ତି, ସତେକି ଆପଣ ଏହି ଭାରତବର୍ଷର ମୁଖ୍ୟ ଲିଡର ବୋଲି ଆପଣ ଦେଖାଇ ହେଉଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ନିଜେ ଭାବନ୍ତୁ ଯେ ମୋ ପୋଜିସନରେ ଯଦି ସେଇ ସସ୍ମିତ ପାତ୍ର ଥାନ୍ତା, ମୋତେ ଯଦି ଏଇ ପ୍ରକାର କହିଥାନ୍ତା ମୋତେ କେମିତି ଲାଗନ୍ତା ଆପଣ କେବେ ଭାବି ନାହାନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ମୁଁ ଏତେବେଳେ କହିବାକୁ ଚାହେଁ, ଶେଷ ଯୁଗରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଅଛୁ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋର ଅନୁରୋଧ ଯେ ଆପଣମାନେ ଏବଂ ମୁଁ ଏବଂ ସମସ୍ତେ ଶେଷ ଦିନରେ ଆମେ ଦୟା କରିବା ଶିଖୁ। ଦୟା ହେଉଛି ବଳିଦାନ ଠାରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ। ଲୋକଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା, ଲୋକଙ୍କୁ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ତିଆରି କରିବା। ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଇ କେତେ ଲୋକ ଉପକୃତ ହେଲେ ଏବଂ କ'ଣ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନେ ଆପଣମାନେ କାହାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ଦେଖୁଛି ଅନେକ ୟୁଟ୍ୟୁବର ମାନେ ଯେ ଏଇ ପ୍ରକାର ବ୍ୟବସାୟ କରନ୍ତୁ, ଏମିତି ବଞ୍ଚିବେ ବୋଲି ଯେଉଁମାନେ ଶିକ୍ଷା ଦେଉଛନ୍ତି, ଠିକ୍ ସେ ପ୍ରକାର ଆପଣଙ୍କର ଶିଷ୍ୟ କେତେଟା? କଦଳୀ ଗଛକୁ ଲଗାଇ ହଜାରେ ମାନେ ପୁଆ ବାହାରେ ଯେଉଁ ପିଲ ଯାକ ବାହାରେ, ଠିକ୍ ସେମିତି ଆପଣମାନେ କଦଳୀ ଗଛ ହୁଅନ୍ତୁ। ଆପଣ ବରଗଛ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, ବରଗଛ ଏମିତି ଜାବୁଡ଼ିକି ଧରିବ ଏବଂ ତା ତଳେ ଗଛ ଲଗାଇଲେ ବି ସେ ଉଠିବ ନା, ତାକୁ ତା ପାଣି ଯେଉଁ ବରଗଛର ପାଣି ପଡ଼ିଲେ ସେ ଗଛ ବି ଭଲରେ ବଢ଼ିବ ନାହିଁ। ଆପଣ ସେ ପ୍ରକାର ଲିଡର ହେବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆପଣ କଦଳୀ ଗଛ ହୁଅନ୍ତୁ, ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ ହୁଅନ୍ତୁ, ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ କାମ କରନ୍ତୁ। ଲୋକମାନେ ଯେପରି ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସା କରିବେ, କହିବେ ଯେ ଏଇ ଲୋକଟା ଭଲ ଲୋକ ବୋଲି କହିବେ, ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ପରମେଶ୍ୱର ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଠିକ୍ ସମୟରେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବେ। ଏବଂ ଯେଉଁ ଭଉଣୀ ଏବଂ ଯେଉଁ ଭାଇ ମୋତେ ସଜେସନ୍ ଦେଇଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଏହି ପ୍ରକାର ବି ଅନେକ ଲୋକମାନେ ଅନେକ ମୋତେ ଉପଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକଙ୍କୁ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି। ଆପଣମାନଙ୍କର ମୋ ପ୍ରତି ସହାନୁଭୂତି, ସ୍ନେହ, ପ୍ରେମ ଆଉ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଥିବାରୁ ଆପଣମାନେ ମୋତେ ସଚେତନ କରୁଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି। ଏବଂ ଆଗାମୀ ଆଉ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ନେଇ ଆସିବା ପାଇଁ ପରମେଶ୍ୱର ମୋତେ ଜ୍ଞାନ ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଶ୍ରବଣକାରୀମାନଙ୍କୁ ଏବଂ ଦେଖିବା ଲୋକ ଯେପରି ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେବେ ସେ ପ୍ରକାର ଭିଡ଼ିଓ ଯେପରି ମୁଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ଆସିପାରିବି, ସେ ପ୍ରକାର ପରମେଶ୍ୱର ମୋତେ କଥା କୁହନ୍ତୁ। ଆଜିର ଶିକ୍ଷା, ଆଜିର ଟପିକ୍ ଉପରେ ପରମେଶ୍ୱର ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ରହିଲି, ନମସ୍କାର, ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ।